پیارے بچوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مولانا آزاد اردو ہائی اسکول ناندورہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور اس میں ہم روزانہ جو ہے ہر سبجیکٹ کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری معلومات روزانہ ہم گھر سے ہی حاصل کر رہے ہیں۔ تو چلیے ہم بھی چلتے ہیں۔ تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ایک امپورٹنٹ ٹاپک جس کا نام ہے انٹرنل اسٹرکچر آف ایٹم، جوہر کی اندرونی ساخت۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے جوہر کی ساخت کے متعلق مختلف سائنسدانوں کے مختلف نظریات کا مطالعہ کیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر سائنسدان نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے نظریات جوہر کے متعلق پیش کیے، جن میں رشی کناڈ انہوں نے بتایا تھا کہ جوہر ایک ناقابل فنا اور نا تقسیم پذیر ذرہ ہے۔ اس کے بعد ڈیموکریٹس نے بھی کہا کہ جو باریک ترین ذرہ ہوتا ہے، ایٹوموس کا نام دیا تھا انہوں نے اسے، اور اسی سے جو ہے ایٹم اخذ کیا گیا۔ اس کے بعد ڈالٹن کا جوہری نظریہ ہم نے دیکھا، سر جے تھامسن کا نظریہ دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے شارٹ میں ردرفورڈ کا جوہری نظریہ دیکھے تھے، لیکن ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھے کہ ردرفورڈ نے کون سے نتائج اخذ کیے۔ تو چلیے چلتے ہیں ردرفورڈ کے نظریے کی طرف۔ تو ردرفورڈ کو جو ہے جو اس سے پہلے سائنسدانوں نے اپنے نظریات پیش کیے، اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور وہ چاہتے تھے کہ جوہر کی مکمل جو ہے ساخت ہمارے سامنے پیش ہو۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے کیا کیا، ایک تجربے کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کیا، اور وہ تجربے سے، اس ایکسپیریمنٹ سے انہوں نے بہت سے نتائج اخذ کیے جو ہمیں جوہر کی ساخت سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک تجربہ ڈیزائن کیا تھا جس میں انہوں نے سونے کے بہت ہی پتلے ورق پر تابکار عناصر کے ذریعے خارج ہونے والے مثبت باردار الفا ذرات کی بوچھار کی، اور وہ جو الفا ذرات تھے وہ سونے کے ورق سے ٹکرانے کے بعد کون سے راستے سے گزرے، ان راستوں کا مشاہدہ کیا۔ تو میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ سونے کا ورق کا انتخاب اس لیے کیا تھا انہوں نے کہ وہ چاہتے تھے کہ جتنی پتلی طے ہو اتنا بہتر ہے۔ تو اس ایکسپیریمنٹ کو لے کر ان کے کچھ امیدیں تھیں، توقعات تھی، تو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کیا، اور انہیں یہ امید تھی کہ جوہر میں مثبت باردار ذروں کی کمیت کی تقسیم اگر یکساں ہے تو مثبت باردار الفا ذرات کے ورق کا انعکاس ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سونے کے جوہروں کے ذرات سے الفا ذرات منعکس ہو جائیں گے، ایسا اندازہ لگایا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بے شمار الفا ذرات سونے کے ورق کے آر پار گزر گئے۔ ان میں سے کچھ الفا ذرات اپنے راستے سے چھوٹا زاویہ بناتے ہوئے منحرف ہو گئے، اور کچھ الفا ذرات کا بڑے زاویے سے انحراف ہوا، اور کچھ ذرات تو سونے کے ورق سے ٹکرا کر مخالف سمت میں منعکس ہو گئے، مطلب ریٹرن ہو گئے، منعکس ہو گئے وہاں سے سونے کے ورق سے ٹکرا کر۔ تو الفا ذرات کے انتشاری تجربے سے بالکل ہی خلاف توقع نتائج جو ہے حاصل ہوئے، جو ان کو امید نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا نتائج اخذ کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے تیز رفتار سے حرکت کرتے ہوئے الفا ذرات کی بڑی اکثریت سونے کے ورق میں سے سیدھی گزر گئی۔ یہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے الفا ذرات جو میجورٹی میں، اکثریت میں تھے، اس میں سے کیا ہوئی، سونے کے ورق میں سے سیدھی گزر گئی، آر پار چلی گئی۔ کچھ الفا ذرات سونے کے ورق سے ٹکرا کر منحرف تو ہوئے، لیکن جو اینگل بنا تھا، کون سے اینگل پہ، جو زاویہ انحراف تھا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ تقریباً 12,000 ذرات میں سے ایک ذرہ سونے کے ورق سے ٹکرا کر سیدھا واپس لوٹ آیا۔ یہ انہوں نے نتائج اخذ کیے تھے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک تجربہ کریں گے۔ آئیے کیا تجربہ ہے دیکھتے ہیں۔ آپ خود ایک پارک میں جائیے
जहाँ किनारे पर तार खिंचे हो, मतलब कंपाउंड वॉल जिसे हम कहते हैं वो तारों की बनी हुई हो, तो करना क्या है वहाँ, अब आप तारों से कुछ फासले पर आंख बंद करके खड़े रहिए और वही तारों पर कंकरिया यानी पत्थर मारे। आप क्या मुशाहिदा करेंगे कि कुछ ही पत्थर तार से टकराएंगे और ज़्यादातर पत्थर तार से नहीं टकराएंगे बल्कि तारों के आर पार गुजर जाएंगे, इसलिए आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि तारों के दरमियान बहुत सी जगह खाली है जिसमें से पत्थर आर पार गुजर गए। बस ऐसा ही कुछ मुशाहिदा रदरफोर्ड ने अखज़ किया, उससे नतीजा अखज़ किया उन्होंने। तो अल्फ़ा ज़र्रात का वो बहुत ही मुख्तसर हिस्सा जो 180 के ज़ाविये पर मुनहरिफ हुआ था, ज़ाहिर करता है कि सोने के जौहर का कुल मुस्बत बरक़ीबार उसकी कुल कमियत जौहर के अंदर बहुत छोटे हजम में मुर्तकिज़ है। इसलिए रदरफोर्ड ने अंदाज़ा लगाया कि न्यूक्लियस का निस्फ़ क़ुद्र जौहर के निस्फ़ क़ुद्र से 10 की क़ुव्वत 5 गुना कम है। उस तजुर्बे से रदरफोर्ड ने जौहर का न्यूक्लियाई मॉडल तजवीज़ किया। देखिए शक्ल में जो उनको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था कि तमाम ज़र्रात सोने के वर्क से आर पार गुज़र जाएंगे, लेकिन एक्चुअल रिज़ल्ट और ऑब्ज़र्वेशन उन्होंने क्या किया कि कुछ ज़र्रात सोने के वर्क के आर पार गुज़र गए और कुछ ज़र्रात उससे टकराकर मुनक्किस हो गए, वापस आ गए। चलिए चलते हैं उनके ऑब्ज़र्वेशन की तरफ कि इस तजुर्बे से कौन सा मुशाहिदा किया उन्होंने, क्या ऑब्ज़र्वेशन किया। तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियाई मॉडल तजवीज़ किया 1911 में। शक्ल हमारे सामने है, सोने का वरक है और किस तरह से शुआएं आर पार गुज़र रही है, कौन सी शुआएं टकरा कर वापस आई है और कौन सी शुआएं जज्ब हो गई है, ये शक्ल में हम देखकर आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम देखेंगे क्या था उनका न्यूक्लियाई मॉडल। तो उन्होंने जौहर के बताया कि जौहर के दरमियान में मुस्बत बारदार मरकज़ा होता है जिन्हें उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। जो जौहर के वस्त में यानी जो है दरमियान में पाया जाता है और वो मुस्बत बारदार होता है, उसे मरकज़ा यानी न्यूक्लियस का नाम दिया। मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अतराफ गर्दिश करते हैं। जौहर के मुकाबले में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, ये भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। सबसे पहले उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया कि जौहर के दरमियान में मुस्बत बारदार मरकज़ा होता है, उसके अतराफ में मनफी बारदार मतलब निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अतराफ मरकज़े के अतराफ में गर्दिश करते हैं। और बाद में उन्होंने एक और ऑब्ज़र्वेशन किया कि जौहर के मुकाबले में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन किया कि मुखालिफ बरक़ीबार मुतवाज़न होने की वजह से जौहर बरक़ी तौर पर मुतदिल होता है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जौहर बरक़ीबार के एतबार से मुतदिल क्यों होता है। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं मरकज़े के अतराफ में, उनका दरमियान का हिस्सा खोखला होता है। जो शुआएं आर पार गुज़र गई वो उसी खोखले हिस्से में से गुज़री थी। तो ये ऑब्ज़र्वेशन जो है रदरफोर्ड ने किए थे, जिससे हमें जौहर की साख्त समझने में मदद मिलती है। ये देखिए अभी हमने इससे पहले देखे कि जौहर के वस्ते में मुस्बत बारदार हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मरकज़ा होता है जिन्हें न्यूक्लियस का नाम दिया था उन्होंने। और ये भी बताया था उन्होंने कि मुखालिफ बरक़ीबार होने की वजह से जौहर जो है बरक़ीबार के या बरक़ी तौर से जो है मुतदिल होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहा उन्होंने। चलिए इसके बाद हम देखेंगे मॉडल एटम नील्स बोहर, बोहर की जौहरी साख्त। तो रदरफोर्ड के बाद नील्सन बोहर ने जौहरी साख्त पेश किया। आइए उसके मुतालिक देखेंगे।
एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्सन बोहर। तो 1913 में डेनमार्क के एक साइंसदान जिनका नाम नील्सन बोहर था, नील्सन बोहर ने मुस्तकिल मदार वाली जौहरी साख्त पेश किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया था। आइए उन्होंने अपनी साख्त किस तरह पेश की वो हम देखेंगे। उन्होंने बताया कि जौहर के अंदर मरकज़े के अतराफ मखसूस दायरवी मदार होते हैं। ये जो है नील्सन बोहर ने बताया था। उसके बाद उन्होंने अपना नज़रिया पेश करते हुए कहा कि इन दायरवी मदारों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो उन्होंने मदारों की जो है मालूमात दी थी। तो उन्होंने बताया था कि जौहर के अंदर मरकज़े के अतराफ मखसूस दायरवी मदार होते हैं और उन दायरवी मदारों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन की तवानाई मुस्तकिल होती है। नंबर 3 उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अंदरूनी मदार से बाहर के मदार में छलांग लगाते वक्त और बाहर के मदार से अंदरूनी मदार में छलांग लगाते वक्त तवानाई का इखराज करते हैं और ये मदार तवानाई के मनाजिल कहलाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हर मदार में जो है उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला मदार, उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की सलाहियत है 2। दूसरा मदार जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से समा सकते हैं और तीसरा मदार जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आसानी से समा सकते हैं और एक चौथा मदार होता है जो हमें शक्ल में नज़र नहीं आ रहा है, जिसमें 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से समा सकते हैं। तो इस तरह से नील्सन बोहर ने जो है अपना नज़रिया पेश किया। इससे आगे की मालूमात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।